do we measure it? That's it. How do we know there is a boiling? Bubbles are here. If there is bubbles coming out. So bubbles means gases, yes? Gas particles, that's it. Do we have any questions from here? No questions. Water is already boiling. Yes, water is, yeah, you can start number 1. Başlıyor. Shalar, whenever you do hexane, please take only, it's written in here, use only 2 milliliters, okay? And the gradings are in here too, use only 2. Okay, good luck. If you have any questions, you can. Okay, I know the procedure. Okay. No, not that first. Bir tanesi burada hamısı Benedict ona göre fərqi yox. Orada var Jackson. Hexane olan burada var. Orada var. Mesela var. Hexane. Bir dənə ərcək giysən normalda, ikincisini aldım. Gain de. İkincisi orada. Hala возьми, да? Someone should record the data. Yes, exactly. The video записывай, мы будем тебе говорить. Микаэл, пиши. I think I should take 2 milliliters of whatever. What's the purpose of the lab? Tam tokenizing Find that 2 milli tükümlü. the physical properties of the Of the organic person. organic hydrocarbons, especially. İkinci Bundan götür 2 milli. ne kadar? Ha 3 milli var da burada konkret. Ha onu insan götürmesin onu. Bundan Okay. We start with hexane. Acidic. Is it acidic? Hexane? No, it's not acidic. COOH is acidic one. Guys, let me touch something. Хочешь сделать? Да. I know you can exotic. Там иди. До конца сделай, у нас 3 До конца миллилитра. делай, до конца. 3 миллилитра. Все идеально, и туда. Куда? Вот пробирку. Смотрите. Полностью. Вот так. Талант, талант. Ну, у нас Что около дальше? 5 миллилитров можно, если хочешь еще я половину хочу, возьми. я хочу. Половину. ne kadar edersin? 5 milli olsun. Все. Это что? Это хексейн. Hexane. Да, хексейн. Микаэл, 5 миллилитров, пиши. Хексейн набираем. Point готов. Давайте команду. Нет еще. Дальше берем вот это вот. Будь человека. Еще возьми. И окунаем. Гайс, осторожно. Onun içine koyurdu. Надо все говорить. Гай, нас. Onun içine koymuyordu. Bruh, you don't want to know. When the bubbles appear, say that. Should we record the time? No, just Yok temperature. time lazım değil. У вас когда примерно Ben было? yapmam başa çıkmamıştım eksperimenti. Не у Мики был. There are Ник. bubbles. Что? Zero. Вот именно у нас дейта нету. У нас мы начали Life is right. с того, который не закипает. С бутана? Да. Bizim de hardan bile. Temperature'a bakın. Bubble var ya. Ay. Bubble var ya ama Bubble var. Hemen maçı takıcı. 5 numara. orada bubble var ya ama içine ait işte. Test tube bu, test tube. Hikaye. Bu bubble var ama bu boiling demekti. Yes. First bubble when appear, it means it's boiling point. Var ya mı hırda. Это на тесте. Ну да. Тесте bunu... Засунь обратно. Засунь обратно. Да, он какая температура? Температура бак. 79. 78. 70. Какой 70? Bir А, это 6. Да, да. Какая шкала это? Какой 60? Он ниже 60. Где там 69? 68'di da. 68. 58. 68. Где 60? 68. Это по Рингу. Already boiled. 80. Смотри. Где тут Цельсий, где Фаренгейт? Справа Цельсий. А, ну справа. Да, тогда... Все, boil рядом. Okay, so 70. Yeah, 68 degrees. 68'di. Let's make it 60.
If I drink it dry becomes sigma portion. Bunu da koy, bunu da koy. Bunu necə qoyacağım? Ay yaşlı koy. Ben yebildim. Aşağısı. Oraya bir şey. One contribution is zero. İndi şey. Ника, у вас нет чисел с прошлых экспериментов? Мы поэтому, да, пришли сюда. Сейчас я проверю. İndi benzine ye. Что не поняли? Не поняли? Ну я и сейчас. Где у нас 3 мотива? А, там бензин не нужен? Бензин последний будем делать. Это... Говно. Зачем İndi я bu бензин ton. открывал? Ama bu tonallı Подожди, elemeyi бензин осторожно сделай. Есть вообще у кого-то данные? Hexane 5 çıktı. The data olan var ya. Hexane 3 68 derece. 68. У нас дальше идет бутан. Подожди, где у нас кем? İndi ne yiyorsun? Она я доебаться хочет. Я тебе говорю. Так, у нас второй идет Ты пишешь бензин. бензин. Бутан, можем за бутан сделать, но бутан не будет ни хрена Я бензин беру. гореть. Я беру бензин. Birincisi kurtardı. 68 degrees. 68. Şurası next one. Butan. Bir tane palto giyinmeyene niye ilattırırsın? He wants to do it himself Where is involuntarily. your Ne taşak diyor. You have to have a lab coat. They stole Give it it to from me. someone who has a Yeah, I have a lab coat. Okay. Не, that's Oh yeah, your hands were good. Смотри. Wait, how much do we need? 5 milligrams. Бeleyle de bu toplumda. Is our existence enough? Guys. Check. Hexane boiling point is exactly 68 degrees. We just got No, error. it's closer to 69, see? Yeah, but closer to 60. okay, let's say it's 69. Change Yeah, I'm gonna it. do You were so. right, Leila. I was right. What is it? So just 0. Is No. it same thing? Yeah, it's benzene. No, don't touch that one. It's hexane. It's hexane. Why do we still have it? Yeah. Just... Did you add it? No, not yet. Yeah? No, she doesn't. Okay, this is one. Bu neydi? And the Benzin. same amount. Bu benzin. Sigma benzin, sigma benzin. Bir tane de. Şey sırayla koyun. Ki bu şey olsun. O heksan. Bu heksan olsun. Gözde. Bura benzin koyarız. Burada butan. Sırayla olsun. One again. Nereye geldiyse. Hexane'in böyle şeyleri. Be careful. Bu bildiğimiz benzin. Niye? Sen niye lazım bu sana? İçine düşecek. Düşmez de götürerek. Yok lazım değil. Helal. Biz Benzin Put that shit away from me. Cyclo 6. Klizma değil mi? maşınların benzinde. Şimdi aslında Okay, I just one because you can't get much from this bottle. Takın şeye. Hano. Sakın şey yapma. Takım şey yapıyor. Put it here. So let's go. Benzin. Tamam. Korkakma. Ay, ikinci at çekin. derece olan tarafı. Sen taraflıyım. Hemen tabii. Bu ne iyiydi? Siz neydiniz bu? Sen değilsin. Bak. This is very doing. Teacher, is there a score for this? Can you do the doctor house? Yes, I will probably. It will probably be finished by Saturday, so you can put it on Monday, Tuesday. Yeah, sure. This one. No, I am Başladı. saying to Miss Dilara, she's gonna update. Mikael bak da bir dene. Bak. Başladı. Ben tez oldu ha. Ben de. Elir de bu. Neçə dərəcə oldu? Neçədə bu? Hexane. Don't mix Fahrenheit with degrees. 65 değil, 75 56 değil. 75 değil. 76, 75. 76. 76. And it's 76. Make Benzin. Ha? Да, 5 миллилитров мы добавили. 76.
As carefully. 78, 76. 76. 76. Ah, go ahead. Carefully. Yeah. Just everyone aside. Murat Hopi. Okay, now which This one? Murat Hopi. Now butane, but butane got a small problem. Butane does. So we don't have butane. Yeah, we have butane. Sigma benzin. But like butane has a problem, it will not boil. It has a I'll manage. wait a second. It says butanol. I'll manage, bro. We don't have butane. This is How do we know? No, that's benzin. benzene. Because the boiling point is more than 200 Celsius. We're not gonna be able to. This is butanol. What? Yeah, but we're not gonna. Guys, just keep butanol. We don't do it. No, we will not. Şey. Do we do it? Are you recording data? Riza. So right there's that butanol will not have enough temperature to boil the butanol. Enough temperature to boil the butanol. Now we'll do with water. Like mixing. Çektim. Great. Elə bilirsən nədir? Temperatur çatışmır da. Burada 100 dərəcədir, 100 dərəcə çatışmır. Wait, we're doing water and ethanol in the same thing? Like we're No, wait. Water different and ethanol is different. Yeah, okay. We'll, Let's the do five. ethanol first. No, you didn't understand. Like the water will mix first with hexane, then with benzene, then with butanol. See how it like dissolves or not. Okay, I see. İkincisinde neylemeli? Sen böyle beğenmiştin de şekillerde. Okay, let's start with the water. How much water? Water is there. Bu kesirekte onda. Ne kadar? 4, 5 mil. What? It doesn't say how much. How are we gonna? Where are we gonna mix them? Biz bunu kesirekte de. Do you remember Sandra? which one are which? Yeah, this is the first. This is hexane. This is benzin. No, you haven't used these. We only use hexane. Let me just. Solubility. Which one is which? Hexane, but benzin. Sigma Sigma benzin. benzin. Are you 100% sure? Give me something to I know. useless. We already have ready. Like this one was hexane, right? No, wait. Yeah, this one This hexane, one and benzene. so we'll make new one with butanol. And so the first, where's water? You ready? Yeah. Just take a picture. Yeah, that's enough. Just film it. Someone just film it. Ben de yedim. Like 2 times. Do it 2 times. One and second Ne time. kadar töktü, ne kadar töktü? Yok, fərqi yoxdur. Biraz. Sözür bəsdir. Point. Very close. Şey video. Çəkirəm. Let me pass. Just look. Ha, bir dakika. Dissolve Bu element. nedir? Hexane and water. Doesn't dissolve at What are all. you doing? Bir dakika çekin. Hexane and water. Yeah, doesn't dissolve. Okay. First one. Okay, now I'm benzene. Bizdə nə yazmalıyıq burada? Action. We're starting Yeah. to do the benzene. The second one was benzene. Yes. Yeah. Continue. Do it with water. The same thing. And Şimdi bu neyinin nedir? again a little. Yeah, that's all. Can I? It also doesn't dissolve. It doesn't dissolve. Yeah, But it benzene. makes it creates bubbles. No, like it's just Bir dakika. it's the same as adding oil to the water. Like the different is it's benzene and water. Benzin and water doesn't dissolve. Does not Cool dissolve. stuff. Bakın ona. Ha, bu yukarıdakidir. Aşağıdaki ne var? Bu nedir? Aşağıdaki benzindir, yukarıdaki şey. Hexane yoktu ki bunun içinde. Hexane şöyle değil, birinci idi. Aşağıdaki nedir? Aşağıdaki benzin, yukarıdaki su. Su. Aha. Dissolve eləmir. Dissolve Bir eləmir. dakika, koy çekim, bir dakika göster çekimler. Bir dakika. Aşağıdaki şey. Benzin. Yaz. One more. There's one more substance. One more salt. Yani go. Isn't there? Oh wait, which one? This one. Like this benzene. And now we should. It's ready. Yes. Yeah, so just add We just water. poured it. Why did you make that noise? I just what the That was so loud. I'm not sure. Solubility nədir?
Bu neyin adı? That smells awful. It smells like Give it to me. Bir şey göstereceğim. Yukarıdadır. Şalan, Gel. chemistry. Butanol and water. You don't open Yine karışmadı. and you don't Karışma. smell. Yeah. In You just chemistry- What if I pour it on my hand to test it? Mr. Chairman, should we know where is the which object? Like where is water and where is butanol? Or just you have to know. Bilmeliyim ha. And how you can know it? because one is more dense. That's it. But you have to search. Yeah, because we don't know the density. Yeah. And just for this moment, we say that like they don't. By the way, another crucial point. Are you taking the video? Okay, another crucial point. Imagine you are adding 5 of each. Yeah. Did you add 5 of each? No. We add more water. Okay, but logically it's better if we add the same amount. Why this is important? To see the barrier between them. So if we see a barrier, if we add both of them 5, and if we see the barrier right in the middle, it means that there is no dissolving at all. But if we see 7, 3, what it means? Somehow dissolved. Yes, a little bit of them dissolved. So it means that we have a partial solubility. But But water, none of them like. that's why you have to research it. But did you get the idea? Yeah. If we have the exact same separations, that's why in science, even though we decrease the amount, we made one of them 5. We have to make sure that we make another 5 too. Yeah, like we were adding. If it's full, it's 3 and like half. Valla it's sen ne also yaparsın? 5. What are you doing? Like we added 5 and 5. Yerine koy. That was butane. 5. So now we are doing the same thing with the ethanol. Yeah. Bu neyin But so we need to like remove this. Yes. Şeye tökün. Şuna neyin neydi? Yes, we can. Murat. O neyin neydi? Butan bir de şey, water. O da olmadı da. Hiçbiri olmadı. Ama mesela de internette searchlemeye lazım ki bu tür şey tanış ki bizde error ola bilər. Yəni burada elə bir yarı-yarıdır. İnternetdə search edəcəyik. Sonra baxacağıq internetdə density'sinə. Hansıda daha densdir, o aşağı düşəcək. Autism. We'll just like search for its density on internet. It's our home server. What the hell are you It doing? worked, bro. Autism. Why? I sucked water. Just why? İndi etmala baxmır. Ya etanol yiyecekler. What are you doing? Boşalsınlar sonra. Test tüpləri boşaltmaq lazım. Aynen bir şey soruşun. Bizim de mesela Azerbaycanski So nice question. I need to include it. So imagine listen, sonra danışarsınız. So imagine we find the boiling point of hexane 50 degree. But we search internet, we find it 100, for example. Yes, you have to mention the type of error too. So maybe we did a human error. Ne baş verə bilər? Maybe instead of adding hexane, because both of them are colorless, yes? Maybe accidentally we added something else. Maybe we didn't add the right amount. Maybe for boiling point it doesn't matter 5 milli, 10 milli because We didn't. yeah maybe it is contaminated. Maybe there is something else in the test tube. That's why we're cleaning the test tubes, Gel bura. right? Yeah. Yeah, better to clean. Yeah. How We have extra test tubes, so we don't clean these ones. Do we have? That's like we have 3 extra there. Yeah. They're not filled, you can just take them. Biraz su kalmanın yeri yok. It doesn't matter. Like I will try to put out as much as possible. Okay, that's okay. Şalan, Murat temizledi. anyone interested in engineering? I'm going to biology. So chemistry also. Allah görmesin. I was loving the like bionics at some point. Anyone else? Computer science. Did you accept? Computer science. Like If I can't make it to they London, yeah. accepted you, and You did you can't make accept it the to offer? law, you are gonna go engineering. What's the passing point 3 GPA problem. for computer science? No, law. No, it's like GPA is conversion and like C++ math, C I minus said a lot. I see. Hayda bu math her yerde var. I don't know what to choose. Computer engineering, computer science, IT, or communication design. I'm studying before. I mean, if you are gonna continue with masters, Choose it's not gonna be that much difference because
For bachelors, maybe you can choose law, or maybe computer science. Or biology. Like I have a friend who did computer. Maybe that. So maybe some of I have a friend. No, cousin. He chose computer engineering for masters. Then he decided to change it to computer science. So if you want to continue with the specificity master's PhD, the bachelor's is not that different. Mesela in the computer science seçip in future you can change it to computer engineering, but if you are deciding a specificity, master's At university we can change. at university. Yes, first year you can change your master back. Yeah, first year you can change. İndi başa düşmək lazımdır. Hansı mecbur bizə ən yararlıdır. No, Niyə? better to go with the professor. Like better one is talk about Birinci this. dört Which one of tipi. them will still exist because of AI? Like computer design can be deleted. Computer science can be Sizin deleted. vaziyet biraz gergin. Computer science can be deleted. Yeah. Computer design can be Belki deleted. Like devam AI, edelim. you still can. They can code. Oh yeah, that job is Design I don't know how. Maybe not now, but later it can. yes. Solubility'ni yokladı. Reaction bakalım. Yo etanol kaldı, etanol Because kaldı. we have it. Güzel dönecek. Yo etanol No, like kaldı. Etanol kaldı. ethanol veririk də. Etanol dene. We have with ethanol. Ben instruction'ı. Valla Короче, этанол делаем сейчас. Нет, я про компьютер. Надо подумать, надо поговорить со знающим человеком, чтобы мы узнали. Если сейчас его попросить его стейт, который он будет, он вообще ничего. Больше ни крестиков, ноликов, ничего не сможет. Тогда как выбирать то, что получится у нас? Никак. А, этанол getir, spirit. Kes çubuğunu. Like, Ya işin cahil değil o değil yani. Eləmə. Bu nedir, bu nedir? They're ready. It's ethanol. Hamısına 5 millə. Elə bunda bura qoyuram. Ha üçü de temizdi. Hə, üçü də təmiz. Sen ben derim ben götürdüm. Benim bir şey soracağım. 3 millədir bir dənə qoyursan, bir də yarısını qoyursan. Hə. Fərqi yoxdur, üçünə də deyirsən. Elə. Hamısını. İndi bunu da təzədən yarısına qədər doldurup Yarısına deyirsən. qədər 5 millə. Aslında qeyd eləməzsən. Hə, bəs. Olmalı, olmalı. Amma dəqiq qeyd eləməmsənsə use Great. numbers. Biz deyil, eyni şeyi bu ikisi də düşünürük. Üçünə də. Yine fizika Təmiz spirtdir də, insan yandırır. Hə, əladır. İçeride bu 2-5'ti üstü. Yəni təxminən eyni olmalı. Pambık farklı. Лучше пережить эти минуты, чем sen diyeceğim stop. Çok değil. Yo, great. Ребят, что происходит? Сейчас этанол делают супер. Like işte eğlenir. The sort of the same amount. Bu da ya. Внутри да трудно запомнить. Наш для каждого есть это. Ah, we had ethanol to everything. Yeah. Oluyor. So, No, it's great. Like hanımefendi, almost same. Like the middle one is a little bit more, but it's like götürüyorum. Götürüyorum. yeah. Just put it aside. Böyleki No, etanol. I don't mean like that. Böyleki etanol da. Yeah. So just this one here. Biz de. So let's choose which one. Where we have hexane one. It's always Benedict. Why? Şey içinde değil o. Hamısı Benedict değil bizde. O etanol. Güneş tuttum. Yani boş, random, boş idi. Okay, then Bir şeyin içindeydi o. Hexane. silinip mısın? Bio, random error. Burada işte yoktu içinde. You know, it's just nothing. Okay, like, let's just be careful. Kurusuydu. 3 tane bunlar. Okay, now we use water. So no, not water. Like water is the first component we are comparing with. Okay. First one is hexane. Ethanol and benzin. No, like benzene, hexane, and butanol. Okay, who is benzin? We can start with hexane because it's the easiest one. Etanol ama butanol yanımızda. Butanol eleyirik, şu ikinci de eleyirik. Boss. Let's start with hexane, it's the easiest one. Hangisi? Hexane yoktu, istənilən birincisini götür, hexane əlavə et. Yoktu, silindi. Hə. Bir dənə götür, bir dənə götür. Bu hexane deyil. Birincisini. That's all. Arayın be ya. Все, tapdım. Götür hexane. Benzin, bir dənə də etanol var bizdə. Hardasa bu basit. Hexane'den ne kadar? Hexane'dən eyni miqdar birincisinə. Бirincisi etanol. Bana yağına qoyuram, sən yağla. С этанолом какие результаты? Что? Oy biraz çok oldu. Etanol мы еще делаем первый. Budur. Yo, eynidir, yaxşıdır. Davay tək.
Right now you are packing like. Biraz. Getir, getir. Biraz. Göz- 5. What am I Az doing az here? az. Ha, şu. Yine bir şey 5 var. 5 olur onda. Şu. İndi biraz yakın. Çıxar onu. Ben lavabo. Ha görsen mi? Wait gözleyin. Ortaya çıkıyor. Başıma vurma. Durma vurma. Dissolve. There's a ring in there. Ethanol and hexane. Action. Wait. Why you're adding hexane to the second one? We already did. Elime değil. Eyvah bize üçüncüsü de var temizli. Onu boş ver. Tıklayın. Error geldi. Okay, like it's the water in the middle, like hexane in the middle. Wait. Aa, bu Görsen olmadı. layer var. Madam, you said about like this, right? We added the same amount. We have the layer in the middle. So it means that we have a partial It didn't. solubility. It seemed like it dissolved, but now not. No, because That's we see same. a clear differentiation. Okay, it's hexane and But please ethanol. search it on the internet too. Just the way on the right side. So we can change the data, right? Like you have to write your own data. Also, you have to search on the internet. Write the data, real data. Yeah, like compare. Yeah, compare. Because like we searched about the boiling temperature of hexane, we got 69 and its boiling temperature was 68 point something. Okay. So it's like good one. Good one. Yeah, alright. Sigma benzin sürüyor. Səhvin nəfəliyi burada. Onun Are we finalizing? Is it soluble or no? Buna eləmişlər. Did it solute? Sonra nə var dedik ki? Solved oldu. No. You just finish işledin sen. Thank you. Okay, this one. Suyla değiştirelim. Three. So biz de ikincisini eləyək. Şeyi benzin eləyək. Butanol eləyək. butanol Butanol sonra is benzin. easier. Butanol deyil, bu etanoldur. Butanol var da. Butanol ne? Bu bağlıyız etanolu. İyi çıxır. Bizde butanol. Şöyle tapdıq. Hani biz butanol şeyi? Benzin, hexane. Axtar, butanol axtar. Bu da. Great. Butanol. Elimə gəldi. Ona görə əlcək etmək lazımdır. Əlcək verin. Mən əlimə I gəldi. can do it, bro. Burada əlcəklər qurtardı. Never. Like, to this one. I'll put it here. The first is full deeper, and the second is Pulsuz arayı. less than half. Pulsuz arayı. Who is this one I can take? 5 elinde. No, like till the end. Feel it till the end. Try to feel it till the end. Really? It's real hard. Yes. Release. Then 2.5. Then what happens? Alright, again. 2.5. Got 5. Release a little bit. No, it is. Saçın gitti. Yes, exactly. Aziz, you Biraz step fazla hayatı boyu two geliyor. or three steps. Great. Appreciate it. Thank you. Hadi. Bir de gör. Like Su dedi water, mi? Bu tekçe şey değildi. etanol ve butanol. İkisini kattınız da gel. Ha. Like it's totally dissolved. Не тряси, пожалуйста. It dissolved. Bu человека. Я не могу ловить. Bir tane terp etme. Terp etme bir tane. Burada mı? Tamam. Это что с чем? Şurada kurtardı. Butanol and etanol. Bakın solv oldu burada. Solve oldu fully. Butanol ve etanol solve. Fizikada. So, o şeydi de. Şey, arnitol oldu. Maybe it's hard like maybe the physics is harder than chemistry like overall, but not in AD school program. Yeah. Not needed. Yes. In AD it's much easier. We don't have a barrier between them. Fizika. Alright, this one is solved. Aziz'de her birinin ölçetin each of them has their own different. So the last one. Yeah. İşte. Great. Ali gel səhv düzü. Yok ama. Yok ama. Bu şeydi. Kazakistan laboratuvarı. He, geçsin. Just İndi benzin tökün. Benzin tökək. Koyun necə bağlı? Mən əlcək verin. Tak. Mən etanolu hazırlaşdırıram. Leyla. Etanol üzərində. Leyla. Wait, we need ethanol first. Where is ethanol?
Sen bak şu arkaya. This is butanol, ethanol. Alright. 5 milliliter again. Wait, do not just do it right now because I'm preparing the testing. Birinci hansı Eras? Etanol bir de şey değil. Doesn't matter. Are you improving your editing skills? Everything's here. Because I miss you. Saat ne çaldı bakar mısın? Dedi ya. Oh, I have a parent machine too. Okay, the last I have a parent. Just left us with this pokurdu. At home parent. Online parent meeting, why not? Did you? Yeah, it's ready. Okay, do I put the Yeah, right now. Abla hamısını tutarma. That's it. Enough. 5 milliliter or 3? Okay, One, enough. okay. How much is it? Like, close it and give it to me. Now pass. Bye. Enough. Bir dakika. Thank you. You don't have glass. benzin and benzin and ethanol. Do we see clear separation? No, we don't have clear separation, but we have waves. Yaklaştı. Balaca şeyler vardı içinde. Benzin super solid. Benzin and... Water. No. Ethanol. Aa, çok meraklı. It's interesting. I think we have too low. Maybe we have to do one, but that's okay. We can write it as error and just record the correct one. Research area, okay? Okay, so like in our experiment, this one dissolved fully, but we will Bir make. dakika ama yani tutam bölümünden. İngilizce değil mi yoksa? Önemli değil. So this one just dissolved in our experiment. We will research on internet to get accurate data. Ama şeyde bu 1 milli oldu öyle bir. Yes, like O da var. the Ama benzene çok was olsun. twice. Yeah, it was twice less than the water. So further. Bir de çekin. 5 şeklinde çekin. Yeah, just take a photo. Hamsını atarsan. Ahexane, cetanol. Do you have the hexane with ethanol? Ange double. Hexane, ethanol, right? So yes. Partially solved. Su akıntısı neydi? Ахырынчысы Benzin. бензин bir de şey. Benzin Короче, ama. все кроме одного кроме двух дизол. Да, кроме двух. Но это ресурс делаем в интернете Акшин. и правильно туда запишем. Все хорошо. Açı. Yeah, dissolved in our experiment, but research on internet. Etanol You might have. Thank you, Mr. Bağlayın, temizleyin. Yeah, I'll do it. Kanka attım. Like, should I crowd all of them? Yeah, you can. I will You are see. welcome.